welcome back to my channel. So today is I'm going to do a vlog na naman kasi ang tagal-tagal na since nung nag-upload ako last August I guess. Ang mangyayari sa vlog ko is i-document ko lahat ng mga happy moments namin for this month, and lahat yun is isasali ko lang sa isang video kasi nga mahirap mag-upload. Ay, hindi naman mag-upload. Mahirap mag-edit. Actually, wala din ako maisip ko ng content ko ngayon eh. Pero ngayon is gagawa ako or I'll do my nails. Kasi nga, yung nails ko is super pangit na. Like, yeah, wala naman din kasi akong gagawin today. So, might as well, linisin ko na lang yung kuko ko. I'm doing my skincare routine. Actually, tapos na siya. And nakalagay dito lahat ng mga skincare ko para madali ko na lang siyang kunin. And para organized din siya. Mag-i-insert lang muna ako ng video clips ng birthday ko. Birthday ko, January 11. Last January 11. Kasi today is January 19. So, nakalagay doon is yung mga natanggap ko ng birthday ko. And also, dinner date with my girlfriend. So, I've currently, pinapatuyo ko na lang yung mga products na nilagay ko sa mukha ko. Then, after that, maglalagay na ako ng powder. Then, mag-ready na para gawin ko yung workout routine ko. Kung ano yung gagawin ko in a day. Like, ano yung workout na gagawin ko in a day. Gets ba? So, day 1, back workout. Day 2 is glutes. 3 is leg day. Then, day 4 is arms. Then, day 5 is abs. So, day 6, I guess, magka-cardio lang kami niyan. It's our rest day. Eh, hindi naman siya rest day kasi may ginagawa din naman kami. So, the actual day that we have a rest day is every Sunday. Kasi, according to them, mas better na meron daw rest day yung workout nyo para at least mag-heal yung muscles. Share ko lang guys. Ay, sorry. Medyo maingay. Share ko lang guys. Nung day 1 na nag-workout ako, ginawa ko is nag-glutes. Kasi gusto ko nga i-workout yung dito sa may hips banda. Then, after how many minutes, or after minutes, whatsoever, na ginawa ko yun, talaga nag-blackout ako, like, wala akong makita. Then, parang gusto ko na lang humiga. Tapos, naghanap ako ng tubig. So, sinabi ko yun sa pinsan ko, sabi niya kulang daw ako sa tubig. Kaya ngayon, nagdadala na ako ng water ko, kasi, just in case, hindi talaga kasi mahilig mag-drink ng water, that's why. So, gets ko na. Inom na ako ng tubig araw-araw. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh, my darling, you're right. Truly, I have sweet song tonight. 'Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. So, I'm here sa favorite place ko.
Duluman ninyo, eh. Dulong to kay to. May pag-i-front pa ni mo. Unsaon? Hala, unsa man na oy, may atong mga ulo. Na-stress na kay... Asa ba jod? Asa ba jod? Ayun o, doon o. Tara oh. Kana siguro Asa? O, sino siguro mag-cook sa itong food? Asa? Diri ata? Dali mag-picnic. Hindi, mag-anong gulo ta. Mga tanan na lang ta. Ay, pwede ito dali magpapuyo ko ba? Dali ka ba? Unsa na jam? Ni pudi ta makasagit-sagit. Makasagit na, oy. Hi guys! So today, we are here sa It's Jam's late birthday celebration. And Wow, we're here celebration. beside the sea. And we have our gifts here for her. So she will be doing an unboxing. Yeah. Yeah. Do I have to sing first? Ano Sige. lang, mga 200 pesos. Sige, go. Go. Okay. Okay, that's it. Thank you so much. Like and subscribe. Sige. Go. Sige, start. So, which one do you wanna unbox first? Abi na ko magkanta pa ko. Unbox first. Sige to, rumble daw para dili siya. Then mag-tick na lang ko pasa. Oh, go. Rumble na ninyo? Wait lang. Oh, go. Apil ang flower? Yeah. Piste, uy! This one. Oh, go. Sunny. I-read mo na. January isn't over yet, so it's still your birthday. Happy birthday, Tam, from Riri. Yeah. Let's see. I hope you will like it. Char. Sunny. Hala, Barbie! Be? Si Amy. Be? Ano pa? Wait, Sunny. Garage. Ang daming destruction, guys. Ah! Oh, Sunny. Sunny. Laptop? Laptop? Hindi. Wait! Mirror! Yes. Oh my God! Pag-ulapod ko na pasagag mirror. Oh my gosh, ang galing ko talaga. Kaya ba nag-red sila nag-red ko? Oh my gosh, ang galing mo. Yeah. Mura siya global. More siya vanity na ano, Yes, mirror. vanity mirror. Very small lang. Ano ba ito? I don't know. Ma-fit kasi sa aesthetic sa room niya. Yeah. Oo, pero siya lang ang pink. It's fine. Pink Yeah, from it's Rome. fine. Oh my gosh, Thank you so so it's from much. Rome. Okay, Thank you so next. much. Kiss. Ay, kabayon! Wait, so, hindi, Ay. the next Actually- one is from Zay. Zayan. Pagitago! Ay, pag-grand entrance eh. Lip balm. Wala siya. Ito kay gloss. Yeah. Abi na, di ka ganag-gloss. Uy, on mo. Ay, ayaw na lang kay I-on. nagahangin. I-open. I-open Yeah. ah? Yan. Ayan, advertisement. Advertisement. ASMR. Let's Yeah. see. From Zayan. Ano, Nelly? Okay, tanaw na to. Wala pa. Another one. Cellophane. Uy, ano ni? Kwarta? Uy! Kapalo lagi ka! Ay! Kwarta ba? Ang sure ba kayo? Para na kayo pambayad ka ron. Panty! Panty ni no! Ay! Wow! Pang-beach na to! Yes. Wow! Thank you, Zay! Kiss ko ba? Nanay, dito sa baba. Ang blue. Hindi pa lang pa. It's wedding. Kasi pagkalahi sa mga naka-black suit at sa mga naka-gray suit. Asa? Yung black suit, yun yung mga Mga sponsors. ninong-ninang. Yeah, ninong-ninang. Sa America kasi may Nasa na ba Guys, you tell them about the flower. Yes. Okay. Actually, nani siya yung background story. First of all,
jud ko nag-expect na mag-atag sila sa ako. Actually. Kaya syempre, 11 pa diba akong birthday? Saan na karoon? 24. Sorry po. And Jam Sampaye, I was a little bit disappointed. Yeah. I'm so disappointed with this. Okay. Sa bunutan, babe. Giyatagan na gani ma-choosy mag-yapon. Okay, continue. So, my favorite flower is una kay gitagmaan sa nila. And actually, Tama, me. I said, I think roses. Tapos sabi niya, carnation. Yeah. And then I asked sa TikTok for confirmation. And we're right! Yeah, congratulations. You deserve it. The details dahil. Gold ba? Very, very neat. Ibali ni Mang Naong dire. Transition. Kaya, aside sa mga favorite na ko sila kay Angkot, kanang maragod siya mysterious ang representation na yun. Kanya pag gusto ko kanang medyo girly-girly ko, Carnation. actually, shock ako with why pink na carnation. Ano naman? Kasi, di ba naman siyang pink girly? Dili. So, Wala lang. Ba't magod siya? nice actually lang combination. Or siya ka ng yin-yang. Gani. Iyang personality. Ay, Mix oo. of both. Mix of, yeah, sweet and spicy. Jinx! Pizza to. Thank you. Ay, Mo niyo ako nakita sa TikTok. Katoy lang ano? Kaya pala wala sa menu. Pakita lang ko sa iyo. Pwede. Kasan? Ay, tora. Huy, yung tanong ay fries. Naabeb, pika-pikas. Doon ko mag-cry ako sa vows nila. Kay yung mga Christian wedding kasi, No? maingon yung mga tawag yan. May iba dyan na ano yung Christian Kaya mga wedding ba? Christian. Kay you'd say magod kay di kanang nag-wait talaga sila patiently for their loved one. Kay mao may ginatadhana daw ni Lord for them. Or what they have to go through. At saka di sila na Christian born again. Ito, dami Christian? Dami Christian born again. Methodist, Pentecostal. first day na ako religion kay Christian. Oo, katong Methodist. Yes. Christian to. Di ay? Yes. Kabalo. Ano itong pasabot nila na pizza sa Yes. ano? Wala sa menu. Ah. That's the quesadilla! Oh my gosh! Ulipat lang siya! Cheese quesadilla! Yo, kano yan ito mag-add sa Ay. Tara! Sorry Sila pa. nila oh. Uy! Ang parents! Parents! Go. Uy, sa'yo may nag-shoes! Ako lang dyan ilang anak. Oh, ikaw ano? Ako lang talaga ang anak. Nagpaan ako ng anak sa Si Zayan na ay si Jam lang jud si Ryan ang maka-vision board karon. Asa. Wala sila nagdala. Dami ko dala kasi. Nagdala ko ng bouquet. Balik ako sa mat, mama. Tapos I forgot about the ano. Gusto ko ani. Hey, that's mine! Paano ka? Yes po. Thank you. Dadong. Wala, dali makita sila Justin. Sige ro. Iano na. Go. Okay, move. Picture ta. Magpa-picture ta sa ilaha. Oh, yes. Api itong sa itong ano sa ito. Background views. I know, right? My wedding gown. Kakasalo na ni sa sige. kasal? Oo. Nasawa. Gani na. Kailangan ka na dun. Gani, gipangita na kayo siya dito. Sige. Tara, picture tayo, no? Wala na kita. Dili makita si Justin. Dili ka dyan, oh. Hindi, ako naman Wait lang. nag-red, oh. Sige lang. Sa back. Sa back. Ayun na. Yay! Para mag-picture. Pira mo yan. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Then 1, 2, 3. Thank you po. Thanks so much. Check na lang. Gani lang. Ay, na. Ana. Kabalo siya. Kabalo siya. Bila. Ay, pati atong motive, oy. Zero. Bila patingin. Uy, masipaan. Cute kayo siya.
Super! Tara, let's eat. I'm being extra careful kay basin maglisod si Jam Edit kung makita akong Nicole Sensor. Butangan daw no rated SPG ang vlog baka to sa MTRCB. Dili, ano na, i-blur na lang natin yan, dili. Uy, napawiyan tayo, after. Oh. Ako makago siya doon. Yeah. KTV. No, no. I was about to say that. KTV. Sige na. KTV. Oh, sige. Pero may Ako nga, ikaw. pero may nga nakadis ako mukha ta kay mo yung expensive. Ah, dili kayo. pwede. Okay, I have to, pahinga mo na. I'm gonna cry lang. Ay, dili kayo, pag-uro mo ko siya na KTV. Actually, actually. Ay, oo, tama, Mga ano na to, tama. mga 30 seconds lang kay expensive daw kayo nga akong service. Okay, mga una. Good for ang bikini kung itim na. Hi guys! So, wala mong picnic. We're going to KTV na. Our second agenda for the day. Together with our mother. No pictures, please, no pictures. Gosh. Last one, another pa. Masasarap in one frame. Sige kasi sa Jollibee. Linam ng ulam, linam. Nabuha kamera. Uy, nakita kong abs. Sakat magkatawa ng pampalong. Ay, o di ay. Makdo lagi. Mali di, mali. Asa Makdo? Ay, dili kanta sa... Jollibee di ba na? Dili, Macdo. Macdo na. Di ba mama nang ikanta ni Sarah? Oh, Sa advertisement niya. Ato pamparam ba? Diluy. Pamparam pam 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 Param pam pam, dumadami na. Eh, kagiram na, mamara. Ilang kasi ka naman, pam. Mama mo red. Mama mo red. Mama mo red. Mama mo red. Rar. Ah, sarap. Sobrang sarap ng mga